Poďme tu. Ну, Tam. так. Ай пойдемо спать. Так, море. Sem? No, ja nechcem tak v noči byť tu. A v noci Tu. kam pôjdeme na noc? V more budem. V noci? No, Ne. čo? Dobre. Bojíš sa? Dobre, nebojím, ale môžeme. Так, сколько там? The sky. Так что, не пойдем? Nebezpečné. To je nebezpečné. Aj motor by mal problém proti tým vlnám, lebo tu keď závetrí a fúka to 30, vonku bude 50 fúkať. Ну, не будет 50, там, 30-35, но то не... Завтра будет с рано, с 6 утра уж 20-18, то есть. А потом 4 дня так аж до Кала.
Wracali by ten panu. Opa! proud to be a Pauli. To nie jest Słoniuli, no. Teraz mogę do tej doliny.